Hi guys, good morning, good morning. Lester Miles here. So guys, I am proud to say no that usa ko sa mga qualifiers naka-appeal sa to ang free travel incentive for the first quarter of 2022. So guys, ingani ang feeling guys paghatawon nimo ang sistema ni Inspired. So guys, wala kay like buhaton diri guys, kumbaga bayad siya sa imuhang kahago, sa imuhang pag-perform. So guys, ingani mo recognize ang company. So if ever man gani willing ka, so una nimo buhaton guys is kung wala pa ka idea, be active to learn the business. So guys, active coach here for Team Extra Miles. So guys, pwede kang i-guide, pwede kang i-develop. So save sa ko guys nga na develop na pud aning industry. So once upon a time wasad ko ka idea. Nag-humble down lang ko. Akong gi-follow ang mga teachings sa akong mentor. So guys, mo na ni sa karong result guys. Ni-income na ka, may free travel pa. So mo na siya guys, continue ang among pag-stay karon diri sa Blue Water Sumilon Island, Uslob. So guys, namin mga activities karon. So guys, sa mga aspiring mga distributors under my team, so guys, stay active lang. So naara tay mga trainings guys nga ma-adapt sa imong mindset, ma-develop up to mo earn kaani nga industry. So guys, again guys, walay shortcut. Let us trust the process, learn the process, follow the process, and someday you will get what you effort sa aning industry. Okay guys, God bless our journey. Bye.